बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। उम्मीद है आप ठीक होंगे। सबसे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हम पढ़ेंगे सबक मिर्ज़ा मोहम्मद सईद। तदरीसी कासद दिल्ली की तहज़ीब ख़ुसूसन मुतमव्वल तबके की माशरत से तारुफ़ कराना, यानी कि जो आम सा तबका है, जो मामूली सा तबका है, उनकी माशरत, वो किस तरह मुआशरे में रहते हैं। शाहिद अहमद दहलवी की शुस्ता और बामुहावरा ज़ुबान की खूबियों से तुलबा को रुशनास करना, यानी कि उनकी ज़ुबान आसान और आम फहम है। खाका निगारी के इस नमूने के ज़रिए से तुलबा को तहरीक देना, उनमें जोश दिलाना, रग़बत दिलाना कि वो इस मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के अलावा और भी खाकों का मुतालिया करें। तुलबा पर वाज़े करना कि अहले इल्म हलीमुत्तबा और वज़ादार होते हैं, यानी कि जो इल्म वाले हैं वो बहुत दिल और ख़ातर तवाज़ो करने वाले होते हैं। तुलबा को इल्मी मजालस और अहले दानश के तौर तरीक़ों से रुशनास कराना, नए अल्फाज और तराकीब से वाक़फ़ियत दिलाना। खाका जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया का तारुफ़ कराना। जुमला इस्मिया वो जुमला होता है जिसमें मुसंद और मुसंदिले दोनों इस्म हों। मसलन यानी कि सईद नेक है, इस जुमले में नेक इसमें सिफ़ यानी कि मुसंद, और सईद जो है इसमें मुसंदिले यानी मौसूफ है। और जुमला फ़ेलिया वो जुमला जिसमें मुसंद फ़ेल हो और मुसंदिले इस्म हो। जैसे असलम ने कलम से ख़त लिखा, इस जुमले में लिखा मुसंद यानी कि फ़ेल है और असलम जो है वो मुसंद इले है। तो अब हम प्यारे बच्चों, आपने इस सबक की पहले पढ़ाई ज़रूर कर लेनी है, यानी कि आपने इसकी रीडिंग पढ़ाई ज़रूर करनी है ताकि आपको खुलासा जो है वो सही तरीके से समझ आ जाए। एक सुबह अखबार में मिर्ज़ा मोहम्मद सईद की सोएम की खबर पढ़कर दिल अफसुर्दा हो गया। ख़राबी तबीयत की इतला और वफ़ात की किसी को खबर भी ना हुई। आलम की मौत होती है। जिंदा कौमों का ये तरीक़ा नहीं होता कि वो अपने अहले कमाल से इतने लाताल्लुक़ हो जाए। ऐसी लाताल्लुक़ी मुजरमाना होती है। मिर्ज़ा साहिब के रुखसत हो जाने चले जाने का कितना नुकसान है इसका अंदाज़ा बाद में होगा। इनकी जुदाई रह रह कर हमें सताएगी। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद शोहरत यानी कि मशहूरी से बहुत घबराते थे। लोगों के सामने आना इन्हें पसंद नहीं था। सताइश की तमन्ना और सिले की परवाह कभी नहीं की। मिर्ज़ा साहिब ने कभी किसी को खुश करने के लिए नहीं लिखा, बल्कि अपनी तसल्ली के लिए लिखा। अक्सर पब्लिशर्स ने बड़ी बड़ी रकमें पेश की, मगर किसी को एक लफ्ज़ भी लिखकर ना दिया। मिर्ज़ा साहिब ने अपना नावल यास्मीन अपने एक शागिर्द को बिला कीमत, बग़ैर किसी कीमत के दे दिया, और दूसरा नावल ख्वाबे हस्ती भी बग़ैर कुछ लिए दिए छुपवा दिया। मिर्ज़ा साहिब का एक अजीम अमली कारनामा इनकी किताब मज़हब और बातनियत है। अगर उर्दू की 100 किताबों का इंतखाब किया जाए तो उनमें मिर्ज़ा साहिब की ये किताब ज़रूर शामिल होगी। सर सैयद से भी मिर्ज़ा साहिब की अजीज़दारी थी और मुंशी ज़काउल्लाह से भी इनकी कुर्बतदारी थी। मिर्ज़ा साहिब ने मौजूदा सदी के आगाज़ में लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में तालीम हासिल की। उनके असातिज़ा में अल्लामा इकबाल जैसे लोग भी शामिल थे। अंग्रेज़ी अदबियात में एमए करने के बाद मिर्ज़ा साहिब ने 2 साल के लिए अलीगढ़ कॉलेज में पढ़ाया। इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज में अंग्रेज़ी के प्रोफेसर भी रहे। पंजाब के बेशुमार आला ओहदेदार मिर्ज़ा साहिब के शागिर्द थे। पतरस बुखारी और इम्तियाज़ अली ताज भी मिर्ज़ा साहिब के शागिर्दों में शामिल हैं। पतरस बुखारी बाद में ख़ुद अंग्रेज़ी के प्रोफेसर हो गए थे, लेकिन मिर्ज़ा साहिब की
علمیت کے سامنے خود کو حیج سمجھتے تھے، یعنی کہ خود کو بہت نیچا کمتر سمجھتے تھے اور ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ پطرس بخاری آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل ہوئے تو مرزا صاحب کو ریڈیو سے تقریر نشر کرنے کے لیے آمادہ کر لیا، راضی کر لیا۔ ایک دو تقریروں کے بعد مرزا صاحب نے کانٹریکٹ واپس کرنا شروع کر دیے۔ پطرس نے وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ تمہیں اصلاح دینے کے بعد مجھے یہ منظور نہیں تھا کہ تمہارے شاگرد بھی مجھے اصلاح دیں، یعنی کہ مجھے تمہیں جو ہے مشورہ اور تعلیمی رائے دینے کے بعد یہ ضروری نہیں میں سمجھتا کہ تمہارے شاگرد اب میری درستگی کریں۔ اس بات پر پطرس اور متعلقہ لوگوں نے مرزا صاحب سے معذرت کی۔ ایک زمانہ تھا کہ شاعروں اور ادیبوں کا ایک جلسہ ہر ماہ ہوتا تھا، کبھی پطرس کے گھر اور کبھی ڈاکٹر تاثیر کے گھر۔ مرزا صاحب عام طور پر خاموش رہتے تھے۔ ایک دفعہ فیض نے مرزا صاحب کی کسی بات کو ٹوک دیا۔ اتنا کہنا تھا کہ مرزا صاحب جلال میں آ گئے اور علم کے دریا بہانے لگے۔ پرانی تہذیبوں کی تاریخ کا ایک بحر پیکر ان کی گفتگو میں شامل تھا، بے قرار ان کی گفتگو میں شامل تھا۔ پطرس دل ہی دل میں خوش ہو رہے تھے کہ ان کی شراکت کی وجہ سے مرزا صاحب کی علمیت کا تو پتہ چلا۔ پطرس نے مرزا صاحب کا جلال ختم کرنے کے لیے چائے کا سامان رکھوانا شروع کر دیا۔ خدا خدا کر کے مرزا صاحب کا جلال رفع ہوا۔ مرزا صاحب گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے، اگر میں اتنا مطالعہ نہ کروں تو ان انگریز پروفیسروں کے سامنے کیسے ٹھہر سکتا ہوں۔ ان کی بیگم بھی ادبی ذوق رکھتی تھی، دو ایک ناول ان کے بھی شائع ہو چکے تھے۔ مرزا صاحب قلب مطمئنہ کی دولت سے مالا مال تھے، یعنی کہ وہ بہت پرسکون تھے۔ زمانے کا شکوہ کرتے انہیں کبھی نہیں سنا۔ قیام پاکستان کے بعد مسلم لیگ نے زور پکڑا تو آپ صوبائی اسمبلی کے صدر چنے گئے۔ آپ مسلم لیگ کونسل کے ممبر بھی چنے گئے۔ گلڈ ایوارڈ برائے ادب کے پہلے ایوارڈ کی صدارت بھی مرزا صاحب نے ہی کی تھی۔ موت برحق ہے، مرنا سب کو ہے، مگر مرنے میں فرق ہوتا ہے۔ مرزا صاحب نے خاصی عمر پائی۔ 40 سال کی عمر میں ان کے ہاتھوں میں ریشہ آ گیا تھا، یعنی کہ کپ کپی۔ ایسی جامع العلوم ہستی سے محروم ہونے کا ہمیں جتنا بھی غم ہو وہ بھی کم ہے۔ یہ ہمارے الفاظ معنی ہیں صفحہ نمبر 13 کے۔ اس کے بعد یہ الفاظ معنی ہیں صفحہ نمبر 14 کے، پھر نیچے سے صفحہ نمبر 15 کے شروع ہو رہے ہیں، یہاں تک صفحہ نمبر 15 کے الفاظ معنی ہیں۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 16 کے، پھر صفحہ نمبر 17 کے الفاظ معنی ہیں۔ تو آپ نے اس سبق کا خلاصہ اور الفاظ معنی اپنی نوٹ بک یا رجسٹر کے اوپر لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے، اور یاد رکھیں آپ کے الفاظ معنی اور خلاصہ بہت نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے۔ اللہ حافظ۔